কেনতা জানি সাইলে ন বলছুবো কেনতা করি না জানলে নবো কেনতা পিছু যে চেহারা দে কেনতা দিচ্ছে লেপলা গোল লেখে লেপলা গোল লেখে দিচ্ছে পরে লেপলা গোল লেখে দিছে মানে গুটে কাম করবু হ্যাঁ তুমি গরু গুড়া নে ঘিনব ন কাই হলা যে ননির মুহতে বাট মুহে বসে নে দিবু যে বাট মুহে বসালে কেনতা হবা তোর বুড়ি মা ধরি কি ঝাড়া দিবা লেপলা গোল লেখে দিচ্ছে অনেক করে কুটো কହୁছে যে মন দুঃখ করি সব মন দুঃখ না করো ইগার ভাষণ নে এ কথা নে কহবা ইহাতে সোমিয়া আছে ইহাতে তাকত আছে ইহাতে বজাই পারবো নাচি পারবো গাই পারবো আর বুড়ি হে গেল তুমি কে পত্রাবা কোন নে পত্রাবা বজাই দিনা হয় কহ हां তাহলে কা বলে হরি চরণে যার শ্রদ্ধা ঠাকুর লাগে ভগবাধা ভগবানের প্রতি তার ভক্তি আছে তার শ্রদ্ধা আছে আপতে তার শক্তি আছে বাধা নে লাগি পারে হ্যাঁ যেউ জন হরি নাম করইবা তাহার সকল পাপ হুইবা চর আচ্ছা ওহালা কি আমার বাপা জনে ওটাকে সম্মান করিছ বেবে রাধা কৃষ্ণ তারপর মঙ্গল বিধান করুন ভগবান হরি বল হরি বল আনন্দ একবার হরি বল হরি বল পয়সা পত্র को बहुत ध्यान देबो काय हला जे कहत जीवन मिलती हो पैसा न मिले विश्वास करो जीवन मिलसी पैसा न मिले हो আমার আরো পার্টি যেন না তুলে হে মানকু টেনশন মানে দেইছ সম্পূর্ণ চিন্তা হইছে ঠিক করছিস চিনিছু যে চিনিছু যে কেনতা করব না যদি আমকু না দেলে সকালে তাকর ঘরকে মাগি দিবার আছে মাগি দিবা কেন পরে হ্যাঁ তাহার ভক্তি দিবা বেবে তা হচ্ছে সকল দানে সকল পাপ হরে বলো না রে সলে সিংহ তো হেবে যে দান করবা বলে পাপ খণ্ডন হই দিবা মাগি দিবা কেন পরে তা কা কহলে যেও জনা হরি নাম করই ভজন আচ্ছা তাকর সকল পাপ খণ্ডন হই যাইছে যে হরি নামে ভজন কীর্তন জপন করছি ধ্যান করছি বেবে এটা হেসি তাকর পাপ দূরীভূত হই যাইছি দূরীভূত হই যাসি ভগবানଙ୍କର কৃপা হেসি যেতে লাগে বলি করে দয়া হেসি আজ আমার ভক্ত ভাই না মানে সুন্দর ভাବରେ বসিছন সুন্দর ভাবে বসিছ বাবু মহারাজ গুরু দিকে আপত্তি করমা যে দেখো তো গুরু হ্যাঁ সুন্দর হিসাবে বসিছন যে তাকর भी গুটে মাহাত্ম্য ଅଛି আমার এই জায়গায় বসিছন বলি করে আমি কହୁଛୁ শ্রোতা দর্শক বৃন্দ কହୁଛୁ ভক্ত বন্ধু কହୁଛୁ ହେଲେ এই জায়গায় নে বসি করি যদি কেন অপেরা ন বসিতে বেলে কাণ কহিতে কানা কইতে সেন কাণ কহিবে অডিয়েন্স মানে হেতকি মাহাত্ম্য ଅଛି ভক্ত বৃন্দ ইনো ভক্ত বৃন্দ সমস্তে ভক্ত আনিল যাই ভক্ত পিতা সেন ভগবান কিষণ যেন ভগবান পিতা সেন ভক্ত মানে কিষণ বাবু সেদিন তো ভগবান কহলে ভক্ত মাতা পিতা ভক্ত ভক্ত নিমন্তে মোর নাম কৃপা সিন্ধু ভক্ত মাতা পিতা ভক্ত বন্ধু ভক্ত নিমন্তে মোর নাম কৃপা সিন্ধু ভক্ত হচ্ছে মোর মাতা পিতা ভক্ত হচ্ছে মোর বন্ধু ভক্ত লাগি বলা হচ্ছে কৃপা সিন্ধু তে ভক্ত না মোর না কে শুনবা লাগি বসিছ বাবু আমার আজ্ঞা আমরা যেন যাত্রা করুছ ভগবান না চর্চা পূজা অর্চনা করুছ এটা গোটে ধর্ম হ্যাঁ একটা সদার ধর্ম পন্থারে সীমা রাস্তারে সীমা ধর্মকে পালন করমা দেলে সদার ভগবান আমার সঙ্গে সঙ্গে দিছ সেদিন লাগি তো হ্যাঁ কেন্দা কেন্দা লেখিছন হো কাম লিখিছ সত্য যে চালুছি সত্য যে সত্য ধর্মরে যে চালুছে হ্যাঁ তাকর লাগি কবি কেন্দা লেখিছন চিন্তা লাগিছ আহা সত্য যে চালুছি ধর্ম যে চালুছি সত্য লাগিছি তু নর
ଲାଗିଛି ଶୂନ୍ୟରୁ ନମା ବ୍ରହ୍ମପଦ ହୃଦୟରେ ଲୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସତ୍ରାସରେ ଯିବା ବେଲେ ସତ୍ କଥା କହବା ବେଶ ଧରମକେ ପାଳନ କରମା ବେଲେ ଆହା ଆମର ଲାଗି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କେନ୍ତା ହେ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ସେ କାଁ ଚଲୁଛେ এটা লাইন জ্বলুছে হো ଲାଇନ ଚଲୁଛେ হ্যাঁ ଲାଇନ ମୂଳ କେନ ହଉଛି କେନ হীরাকুদ ড্যাম ହୀରାକୁଦ হ্যাঁ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର আমার ছত্তিশগড়র কোরবা କାହିଁ ଅଛେ ହୀରାକୁଦ আর কাহি আছে আমার দেওবাহাল ଇତାର ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ କେ ଲାଗିছে ବୋଲି କରି কতনে লাগিছে বলি করি ସିନା ଆସିକରି ଚଲି ପାରୁଛି হ্যাঁ ହେଁ ହେନ୍ତା ଆମର ବି ଗୋଟେ স্রোততে লাগিছে ନଜରଟେ ଲାଗିছে ବୋଲି বেশ ଭଗବାନ ନାଁକେ ଗାଇ ପାରୁଛୁ আহা ମନ କରି ପାରୁଛୁ বেশ କାହିଁ ବିଲାସପୁର ଅଛେ আর কাহি দেওবাহাল আছে ଯୋ ବାହାର ଅଛେ আহা ଆସିକରି ଆମେ ଭଗବାନ ନାଁ ଚଲାଉ বেশ ହେନ୍ତା ସଦରାସ୍ତାରେ ଯିମା ବେଲେ আহা ଭଗବାନ ଆମ সঙ্গে সঙ্গে ছন্তি গুরু সদাবেলে ভগবান আমার সঙ্গে থিবে আশীর্বাদ সঙ্গে থিবা যেবে যজ্ঞ স্থলে মঞ্জির বাহেরে রূপা দপা ধর্ম বীজ রূপা দপা যেবে যজ্ঞ স্থলে মঞ্জির বাহেরে আমার বাবা মানে বসিছন যদি আমার দেওবাহালটা গোটে যজ্ঞস্থল হেলা বেলে ইনো কাঁ জিনিসটা উৎপন্ন হচ্ছে গছর মনে করে টিকে শুনবা গুরু মনে করে শুনব হ্যাঁ কেন্দ্রা করলো হে সিংড়া না নাচুছিলা যে কেন্তা কহলো কেন্তা নে করব কହୁছে বর্ষা মা জনে আসলে হো ধর্ম বিজয় উৎপাদক হ্যাঁ গছটা তৈরি হচ্ছে আজ্ঞা ফল তো ফলবা এনে সে ফলটা কেন্দ্রা পুণ্যরূপী ফলা হুয়াই সংসার ভাবে আমার স্বভাব কবি গঙ্গাধর মেহের লিখি হ্যাঁ বেলে সে যেন ধর্মর পদ গছতে তৈরি হচ্ছে সে গছে কেন ফলটা ফলুছে যেন আজ্ঞা মানে বসিছন মা মৌসী মানে বসিছন ছোট ছোট কুনা কুনি ভাই ভৌণী মানে বসিছন তাকর भी तो কিছু কিছু লাভ হচ্ছে বো সে লাভটা কেন পুণ্যর পদ ফল কে সে মানে চাকরি করবে সে ফল চাকরিরে বসিছ
ए मुझे तो तेरे घंटा है हां रमापतिपुर के आमे जीमा रमापति हां पुर के जई परवा रमापति के नाम है सर हां स्वर्गपुरे भगवान रहता हाँ। हटले को नाराज रे भगवान के पत्रे छिले हां हे भगवान हां तुम्हें के ना रहसो हां स्वर्गपुरे रहसो तुमर आधार कार्ड जदी मते के कहतो बना भल हता बेली हैं हां तुमर आधार कार्ड एड्रेस टिकट कहतो बना भल हता बेली भगता बेले हां भगवान के आधार कार्ड আছে हां छे हो अच्छा भगवान केनता आधार कार्ड बनी छन जे कहो 10টা নম্বর হেতু भी আছে देख दसटा नंबर আছে हां अच्छा मेरे भगवान काने कहले भगवान से उत्तर देले हां 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 प्रभु तुमके जेना देखना देखु छे हां हां भगवान भी तुम्हें अछो हां हां समझपुर भी तुम्हें अछो ए बे हैं हां अब के ना अछो हां तुमर वास्तविक ठिकाना केनता बेली बोली पचरा दे हां 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 भगवान उत्तर देले सुनतो मत नहीं काने कहले हे नारो हां 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 केता जगह रहसी से सुन सुना बेली बहुत सुने हां नाहन के सामने बैठन के देखे ना होते नचा नाहन के सामने बैठन के धिना होते नचा भग भग जगत लगांती तत्व की थाली ला ने बुझिए बार हो का कहले के सामने बैठन के धिना होते ना तो बेबी बहुत भक्ता जगत लगांती सत्य मी नारद बेले हां कहां बेले नहीं हां बेले मु हां मुई पे कुंठपुर न रहे न रहे मुई स्वर्गपुर न रहे न रहे मुई पातालपुर भी न रहे न रहे केना रहसी कहले मद भाटी न रहसी बेले বেড়া মদ ভাটি রসি বইলে মদ ভাটি ন মহাপুর হবে রহু চন্দ্র তোমার শ্লোক তো কহুছি গুরু মদ ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ কহুছ বেলা মদ ভাটি কি রসি বলে বইলে মতে ইয়ার সিয়ার খুঁজবু যে কহি পারবো নারদ মুই তো মদ ভাটি ন রহেছি মদ ভাটি ন কে করছো কোন ভগবান হেন মকরন্দ দউছন মকরন্দ হ্যাঁ आज पालिया में একটা বুঝিবা हां কেটা বেলা रहसन जेता बेले जहां जत्ती बेले जनता इच्छा लागला आज्ञा रहसी कहले एन रहसी बेले मोर भक्ता तत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद बेले मोर भक्ता में जन थिसो बेबे जन जगती पुराण चर्चा हसी जन जगती गायना जपन रटना भजन करना कीर्तन लागि थिसी जन जगती रामायण हसी बेस जन जगती हरिवंश हसी हां जन जगती महाभारत हसी हां जन जगती पैरा हसी रजनी बेले एका वो भक्त तो जीवन बेले भगवानी न अछन गा राधा कृष्ण न विद्यमान अछन तेने पर सही राधा कृष्ण हमर देव बहाल न जहां भी दादा भैया मां मौसी गोतिया परजा गाय दामू मित्रा छेमरा छेली मेंढी जहां भी अछन भगवान समाज संगर मंगल विधान करन तुला देगवा हरि बोलो समस्त संगर का पैसे भगवान दूर करन तुला आनंद जवार हरि बोलो आहु देगवा हरि बोलो हां आहु एक बार हरि बोलो बाते के दमा दे दे जो अच्छा गुरु को बात हबो हेबा हबा कहां बात दमा हां जो रंदे बनवनता मंत्रे तोरी राधा मंदिरे द्वार राधा मंदिरे द्वार राधा मंदिरे द्वार राधा मधुर मुरली बाजना मंद मंद बाजे मंद मंद बाजे
महापुरुष नाच चाकू जुआ कान चाकू आजा हां अपना ए बेबे सुंदर के भजनते लागी जहाँ जाता मैच तो हां समस्ते चाकू छो हां हेने औ भी ती जन चाकू दिले के से माने के चाकू दिले हां एक बरमा कहमा है ना है जाओ गीतल भिगामी दाहे की गीत मुगाईबे गीतल भिगामी दाहे की गीत मुगाईबे केव गीत गाई मुझे केउ गीत गाई मुझे तुम मन मोहिबी हां तुम मन मोहिबी गीतल भिगामी दाहे की गीत मुगाई गीतल भिगामी दाहे की गीत मुगाई केव गीत गाई मुझे केव गीत गाई मुझे तुम मन मोहिबी तुम मन गाड़ी है बुआ बोल कहो बजा हंता फेफे फेफे बोल नहीं चले अच्छा हिम्मत करी बजाओ हां बुद्धि करी बजाओ हां वा बजावा नहीं बुद्धि लागती हाँ हिम्मत लागसी हिम्मत लागती हिम्मत नहीं हेले नहीं पारे केनता वो हैं केनता केंदा कहती हिम्मत करवार के पड़िबो हां केनता मुई हिम्मत करी छे नहीं कर और यहादे भी हिम्मत करू छे कान हिम्मत करछु हां कान हिम्मत करछु हाय मते दियो बजावा नहीं कहतिबो आ मते घा दियो तू बजावा बोले जानछु बिल्कुल पूरा पढ़ला पड़छा आगे माने भी जानू छो ए बाहर में जहाँ तक पालिया बजा आया मैंने जानू छो पूरा पूरी हम तो दुई भाग रहने नंबर का है मुई जानती हो बजी की बात का बजे नेबू हां पूरा साफा साफा क्लियर बजे देबी अगर मैं इस बजना को हां अगर मैं इस बजना को हां सफा सफा बजा के नहीं दिखा दिया तो मैं जानवर का औलाद नहीं क्या करता बोल छुपी वो क्या बोल छु अगर इस बजना को मैं सफा सफा क्लियर बजा के नहीं दिखाया हां तो मैं जानवर का औलाद नहीं बनी करो तू कर पशु पुसाऊ के मुई पशु क्या हाल है हंता कहू छु बोल छे कारण से वो क्या कारण कारण क्या है कि हाय जन समय के मुई प्लस 2 पढ़ी साइंस नहीं करे पढ़ो दिन हां मैंने 95% तक में पास हुई वो हां 95% जे जन समय ते मोर मार्कशीट के मोर बापा के नहीं कर देखे देनी हां कि मोर बापा खाना कौन का बोले वो माने छी का बोले क्या बात रे बेटा क्या बात शाबाश बेटा भाई हां बहुत सुंदर बेटा हां तू शेर का बच्चा है रे तू शेर का बच्चा है रे हां जे शेर तक है हां जानवर है बोले कहां गलत कहनी हां बोले पशु है पशु बोल बाजना केता हवा कहो ए तगड़ा करवा हो वक करबा हां वक का काम आना बीजापुर माने बीजापुर मा हां केता हेसी कंदा है दुई पर लागसी ऊपरपुर हां कले तुम तुही का पढ़ है जनी हे भगवान आमे पढ़बो नहीं बाबा रूल पर पहुंचे हंता बोलो हां रूल करो मेरा काम से को बीजापुर हां
ओ मुई पुते बिजारपुर है তুই হচ্ছে কুমনারপুর हां ओ तू ते बाहरपुर बोले एक दिन भेंट परमा এটা সে আগুন ঘনানো ভেট পড়িছ हां কাঁথি লাগি কুমনা ন তো চারা পানি সরি দিছে বেলা তুই আমার দেওবাহার কে চলবার লাগি আসিছি বেলা তোর ল্যান্ড কে শব্দই রখ हां तोर ले तो पानी रे का करू হ্যাঁ মোর সরি গলা तो सिंह जे মোটা খাল সিং मोटर के लेफ्टी सिंह है আচ্ছা মানে দুহি পড়িটা तोर कलर केनता छेबो বেটি কয়রা হই গেছে কয়রা পড়ব ये कला है गयो কলা कला পড়ছি কতনা দেখা ওহো কেন কে দেখো ফিকে ফুকা দিব बिल्कुल हवा केनता कला हवा बरकस करे पीछे देबो धमक के और नाची देबो जे वाट करबा हो गीत रवि गोविंदा है कि गीत मुगाए महाप्रभु बोले गीत रवि गोविंद है ये गीत मुगाइबी यो गीत गाई मुझे तुम मोहिबी अच्छा हे भगवान तू काय गीत गाइदिल तोर मन के मैं मोहनी खुश करि पारबे खुश करनी মই কানা গীত গাইবি ভগবান অনেকটা ভক্ত মানে অছন भगवान অনেকটা কলাকার মানে অছন हां হেলে মোর হেতি যোগ্যতা নেন प्रभु যে তোমার মনকে মই খুশ করি পারনি হেলে এই মড্ডাপুরে দুইজন তোমার না গাইছিলে সেটা কি কে সেমানে গীত গাইছিলে हां আর তোমার মনকে খুশ করিছিলে মোহিছিলে से भलिया मुझे केने कोई पारबी नहीं प्रभु হ্যাঁ সেমানে কি কিয়া क्या अरे हमरा को 50 रुपया प्रदान करछो देवे कैसे राधा कृष्ण शंकर मंगल नामे मीरा बाई गाई के नगी काय हला जे हंता कथा बार्ता कहू दिए काय हला जे पैसा लगी मरु छु हेती लगे हंता कहू पैसा लगी सब मते मोर के हाथ लोग ना काय पैसा लोग पैसा तो लोग ना पैसा दी मते मतलब ना यहाँ से क्या थी लगी हैं क्या थी लगी काय करमी पैसाबो काय करबा काय और करबो वो पशु पक्षी मान को पैसा फिर मोटर में थे बेटा मते भी न मतलब काय करमी छोट छोट परिवार है गा छोट परिवार वाला पैसा कोन लागती ये मते हेती दरकार न केनता छोट परिवार में के छोट इटा केना छोट सातटा झिया गुटे पो मात्र हैं सातटा झिया गुटे पो मात्र सातटा झियो सातटा झियो मात्र। छु हां सातटा झियो आजिकाल के होछु रोटू पता तो हे हां एते टका लागा लागु जिबे केते कोना लागु छेबो गुटे झियो बियाह करबो ने 10 लाख 15 लाख टका दिबा अच्छा बोले सात सातटा झियो बियाह करबो परबो पैसा तो न लागे बिहा जानी करी 10 लाख टका हां बिहा जानी करी 5 लाख टका हां बिहा जानी करी 2.5 लाख टका हाँ। बिहा जानी करी 50,000 टका हाँ। बिहा जानी करी 25,000 टका हाँ। बिहा जानी करी 10,000 हाँ। बिहा जानी करी 5,000 और बिहा जानी करी गुठे भी नहीं लगे हां केनता बियाह एते त पैसा न लागबो ऐसा न लगे बियाह कोला पैसा लागबा ये के हाथी ना लागे ये बिहा से पैसा न लगे केन थी তুই যেনতা গুটে টুকেলো हाँ। মুই পিলায় দুহিটা মন পছন্দ করলা পলালা তামিলনাডু হেতি কারা পয়সা লাগবা क्या बात खुशियार बियाह बोले ता केता हंदा कहलो এটা হেতা কইলি हाँ। হইবা কুকরা মে কে দেখি জুগিনিব हां কুকরা মে কেড়ে দেছি ऐसा देती थी वो हां छोटे थी कुकरा में हाँ। पूरे
25টা অন্ডা দেই করি হ্যাঁ তার ছুয়া পিলা মানকে সে পালন পোষণ করি পারছি করছি আমি মনুষ পিলা হেকরি চারটা ঝিওকে পুষি না পারে ভগবান দেনে মাস্টার দিবা হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমরা আজ্ঞা হ্যাঁ করার সম্মান করে গুরু সম্মান করছেন আমার গুরু হ্যাঁ তাহাকে আশীর্বাদ দেই পারু হ্যাঁ তাকে কার গুটে জমা আর কোন পাবো আর কোন পাবো এবং মটর হরি বলো আমার মা মানে হ্যাঁ এমনি হরে সর্বদা বাবা মা ভাগ্য তেরো क्या করন্তু সদা সর্বদা পরমেশ্বর বেলে বনন্তে বৃষভ হা বনন্তে হংস হা বনন্তে গরুড় কাহার বাহন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবঙ্কর বাহন হা বনন্তে কমণ্ডল হা বনন্তে চক্র বনন্তে ত্রিশূল কাহার অস্ত্র ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবঙ্কর অস্ত্র হা বনন্তে গায়ত্রী হা বনন্তে পার্বতী হা বনন্তে মহালক্ষ্মী কাহার ভারিকা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবঙ্কর ভারিকা এ প্রমাণ শুনিছিল লক্ষ্মী পার্বতী সাবিত্রী ভুললা লাগি ভুললা লাগি আনন্দ একবার হরি বল আও কহ हमारो धीरे धीरे कहवा আহা श्री भगवान ताको सुखने सुख प्राप्ति करन्तु আনন্দ একবার হরি বল सदा बेला मनका हरिको भक्ति ता লাগি থাও আনন্দ একবার হরি বল ताको को छेरे भगवान सुखने सुख प्राप्ति करन्तु আনন্দ একবার হরি বল आहुरे को बा হরি বল हां क्या बोलछ বহুত বে हां तुम नामे मीरा बाई गाई के तेरी लो प्रिया की भारी कालीपुर मुई जनता गीत के हंता बाजना हाँ जनता गाना थी घंटा बजना जनता बाजना थी घंटा नाचना जनता नचना थी घंटा खाना जनता खाना थी घंटा पकना और जनता बोलना थी घंटा झाड़ा जाना जनता झाड़ा जाना थी घंटा छोचना हरि मंडली आइता मुझे के माने हीरो मंडल बोली कि हो हरि मंडल है एत सुंदर कथा न चले इधर कर घंटा संता कथा है हाँ की कथा काली अक्षुते पड़ो हाँ क्लियर कथा है हां है ना कथा है इला केहरवा गीत है हां आठ मात्रा गीत है होय बेला 16 मात्रा बोलते बजो गुरु केंटा बाजू किवा घंटा बजाना नहीं हुई केंटा बाजबा घंटा बजवा हां समझबा धागना धागना धरगना धागना धागना घूम धागना तक धान घूम तक धान घूम तक धान धागना धागना धरगना धागना धागना घूम तक धान घूम तक धान घूम तक धान धागना धागना धरगना धागना घूम तक धान घूम तक धान घूम तक धान हमने जानने कोला कोला था अच्छा हां इते काना बजना नहीं खाना पीना है रसगुल्ला हाँ सारा कोनो बजो कहूँ छे गुरु बजना नहीं खाई दियो काल गोला दे के है कुमना छक न बजाबो
ଛେଲିଆ ଛେଲିଆକୁ ଛେଲିଆ चाप के चाप हाँ। ताल के ताल ଲାଗୁଥିଲା ଆଘୋ ଆଘେ କେନ୍ତା ନା ହବା एबे न हवानो ଆଘର ବାହାକ ମାନେ ମହା ମୁସ୍କୁଲ ଥିଲେ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାମ ଦେଖବା ହରି ବୋଲାଏ ସଦା ପତ ଭଗବାନ ଜୀବନ କରନ୍ତୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ଦେଖବା ହରି ବୋଲାଏ ସଦାବେଳେ ମନଟା ହରିଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଥାଉ ହରି ବୋଲ ହରି ମହିମା ହରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ আমার ভଉଣୀ ଜଣେ ଦେଇଛ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଭାରତ ମାର ସୁନା ଝିଅ ହେଇଛ ନାମ ଦେଖବା ହରି ବୋଲାଏ ଭଗବାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ କାଁ କହିଲେ ଆଘର ବାହାକ ମାନେ ଥିଲେ ମୋ ଦାଦା କିଏ ବାହାକ ମାନେ ଥିଲେ ଜାଣିଛୁ बहुत के ହଁ ନା ଦୁଇ ଚାରିଟା ଧର୍ମା ଦୟାନିଧି ଦୁର୍ଲଭ ବୁଢା ବାହାକ ଶିକାରେ ভিড়া ভিড়া ডুঙ্গরি পানির বিদ্যাধর কর্ণ পানির মায়াধর ফুটি চুকলির বুধ ভাট অভিডুমান সঙ্গে হেলে বাহাক সুলসুলিয়ার আজি তেরি মুক্তি সঙ্গে লাগলে কলি দলগজন ধনেশ্বর দাস সুনীল সঙ্গে চললে বা ঝরা বালচিয়া গজ ভরারি ঝরা বালচিয়া গজ ভরারি রুদ্র ব্রাহ্মণ মধুরুলামণি अच्छा রাধা চন্দ্রমা বাহাক লুহুরে রাধা চন্দ্রমা বাহাক লুহুরে আর পয়সা নেলে 200 উপরে আগর বাহাক মানে 200 150 50 টাকা দিবি না ना कितनी है बड़ा আজকাল দশদাম গালা দেখছি মু কহু 10,000 ने हेले आजकल ने जीवा बेले राधा चंद्रमा बाहक लुहुरे पैसा नेले 200 उपरे जानछु आर बाहक के कोहिमी केते घंटा भाग देते देते आर बाहक के कोहिमी केते घंटा भाग देते देते गुरु बाका होई भगिया पिला मंगल मोहन चुहा पलिया अच्छा अच्छा एतकी बाहक ना धले कृपा सिंधु बाबा वंदना करले अच्छा घंटा ना भाग थे थिले जे रो तो ए दादा ओ बाहक माने थिले तो हथिले बो बाहक माने कहीं बोले কাহি दादा গলে चाली बोले ना चाली बोले गाड़ी मोटर किछि न नागरी ना दागरी ना दागरी ना 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 डगली ना डगली ना डगली ना दागरी ना दागरी ना दागरी ना गाड़ी की এ বা তুই আমরা का बोलो का बोलो হেমনে বাহা কোন জমি পলিয়া আইছে কার কোন বাহা কে পচরা हमने बाहर को काय केला भाग हेटा किती भाग हां अरे बाहर को नहीं ऊपर बिल्कुल तो भाग बोल बाहर को हां कारो तुम्हें हैं हम पति पत्नी हो बोलते हैं मुझ मामू भानी आ तू कहां से कहता है पति होते पत्नी हो एमाने मोर पति आर मुई ताकर पत्नी है नहीं मुई ताकर पत्नी है वो मुई ताकर पति है ताकर हत्या करता भाग्य विधाता सब किछि मुई है मैंने तो तुम्हें इज्जत को हत्या हम मोर इज्जत जो से वो ताकर पति है होते लाज लगवार कथा इज्जत तो छे सही बात है मोर भी इज्जत काय हला जे मोते लागे है लाज हां देख केरा हमर मुसुम खइछो हां 25 केजी किंद्री दौड़ी दौड़ी गई के पोजीशन नाचो हां तापर पछे आमे ताप साइड कुकुर काली भाग मार कथा तो तुम्हें पता है अंता ने से दादा जेंता भाग्य थी हेटा है वो बुझलो और हत्ता भी नहीं से मुई होशियार भी हैगा केंटा ये 25 केजी को दूध के वही पड़वा हत्ती लागे ई बहुत ही बजा पाया धरनी को होते और ताके होशियार बड़ा बेटी तो पता पता मैं नाच दे हां 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 तो पति पत्नी मेरे वृंदावन लागी अछि रास मंडली हां हरे कृष्ण हरे राम रोटुल छि सारी बेले अच्छा अच्छा हां हां इटा होते से वृंदावन अच्छा। केना वृंदावन अछि हां 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 केना करी छन जेंता आज्ञा माने सुंदर हिसाबे मंडली के सजाई दै छन हां रासस्थल के सजा है छे हां सेना राधा कृष्ण रास करू छन हो एक भागेश्वर पे गले देवदेव महादेव अच्छा अच्छा अब गाना कहू छन बहुत रे हरे कहती रो मा गोरा हास देखी दी मा गोरा हाथ संगे खींचवा हरे कहती रो मा गोरा हास देखी दी मा गोरा हास देखी दी मा गोपी को संगे खींची गोरा संगे करी मा गोरा संगे करी मा गोरी में नारी
করিবা হ্যাঁ এটা আমার কা কইছেন পার্বতীকে কইছেন মহাদেব বাবা কে বলছেন আর কহছন হ্যাঁ হ্যাঁ হলো পার্বতী হ্যাঁ হ্যাঁ মুই বৃন্দাবনে কে রাসলীলা দেখিছিবি বেশ মতে ଯିବାର লাগে ইচ্ছা হচ্ছে হ্যাঁ বেলে ইহাতে তুই পার্বতী হতো না মুই কানা হেমি পর্বতা কোথায় গেল পার্বতী তা বলো পর্বতা ইনো তো পুরা প্রেস্টিজ লুট করে দিবো মুই মহাদেব বাবা হেলি ন তুই পার্বতী মতে কানে পর্বতা কহবু লো পার্বতী পার্বতী কি কলা কৃষ্ণ জগমোহন বৈশীধারী গণ্ঠিধর হটিয়া ঠাকুর সে মোর কলা কাহ্নু সে মোর বেণু পাণু নেব কাণ কহନ୍ତି বেণু পাଣି ହଁ ହଁ ପାଣି କଲା କାହ୍ନୁ ନୀଳମଣି ବେଣୁ ପାଣି ପାଣି ବେଣୁ ପାଣୁ କହିବ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ହବ କୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳା କରୁଛନ୍ କରୁଛନ୍ ତ ହେଲେ ସେ ରାସଲୀଳା ଦେଖବାର ଲାଗି ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦାଦା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନ ମୁଇଁ ଯିବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ କାଣ ଛାଡ଼ିଦେମି ସେନକେ ପୁରୁଷ ପିଲା ଯିବା ନିଷେଧ ପୁରୁଷ ପିଲା ଯିବାଟା ନିଷେଧ ନାରୀ ମାନେ ଯିବେ କେବଳ ଖାଲି ନାରୀ ମାନେ ଯିବେ ହଁ ଆଉ ନରା ମାନେ ଯିନେ କରନ୍ ନରା ମାନେ ନା ଯା ଆଚ୍ଛା ହଁ মনে টিকে বিচার করলি কেমন নেই 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 উপায় আছে বলি হ্যাঁ কেমন হ্যাঁ নারী মানে যদি ଯିବେ বেলে হ্যাঁ হে পার্বতী হ্যাঁ মতে নারী বেশরে তুমি সজাই দিও পুরা নারী বেশ করে দিও ଏ ମହାଦେବ ବାବା ଅନ୍ୟ ମାନ ନଇଟା ବନ୍ଧିଆ ବାବା ସୁରା ଚାଲ ସଜେଇ ଦଉଛ ବୋଲେ হ্যাঁ ଚପ বেশ ମହାଦେବ ବାବା ସୁନ୍ଦର পুরা নারী বেশ ନାରୀ আচ্ছা ঠিক ଏଟା ଦଉଛ হ্যাঁ কবিতা মাকে বেশ আমার ভଉଣୀ কলাকে সম্মান করছ হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সিনা দশুড়ি গো পথর হেলা পানি মা ପଥର ହେଲା ପାଣି আমার সরকন্ডা সরকন্ডার পবিত্র করে মহারাজ করছো তাকর গুটে এটা বাজনা ছিলে সেমানে ছিলে তাকর গুটে এটা নকর କେନ୍ତା সে বাজে কেন্দ্র বাজবা তিন তা তিন তা ধাদিনী ধাক দিনা দিনী ধাক ধাদিনী তাক দিনা দিনী তা ଧିନି ଧାକ ଧିନି ଧାକ ধাদিনী তাক দিনা দিনী তা শাড়ি গলা হিটি জটা গলা পিটি শাড়ি গলা হিটি জটা গলা পিটি ইমিনা গোয়া সখী দেই কপালি রে ଖଣ୍ଡା ବନେ ଲାଗିଲ বৃন্দা বলে লাগি অতি রাত মরলি রে ଖଣ୍ଡା ବନେ ଲାଗିଲ বৃন্দা বলে লাগি অতি রাত মন্ডলী রে ଖଣ୍ଡା ବନେ ଲାଗିଲ आज्ञा मैंने माँ मौसी मैंने कौन कौन क्या बोलते हो कि तुही पलिया हाँ हमर मझा गांव थोड़ी पता को कुछ ए पता के फुट करा लो बहुत का सब कुछ चला पतिया रे ओसी हां बेस हां हां नासा मंडली